नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रीगल इंस्टीट्यूट मैम सोबिया, शायद उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, ये जो अदारा यहाँ पे आपने कायम किया है, इसको यहाँ पे कितना अरसा हो गया कायम किए हुए? कितने अरसे से आप ये जो खिदमात है यहाँ पे सर अंजाम दे 5 रहा साल हो गए हमें। 2019 में हमने स्टार्ट किया था, रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज की बुनियाद रखी थी। और हमारा मकसद यही था कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी ऐसा पैरामेडिकल या कोई भी ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं था कि बच्चों को फ़ायदा हो सके, या बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था, मीरपुर जाना पड़ता था, इस्लामाबाद जाना पड़ता था। सो यहाँ पे हमने इसकी बुनियाद रखी ताकि हमारे लोगों को, हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारे सिटी के लोग हैं या कश्मीर के जितने भी इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं उनको फ़ायदा हो। यहाँ पे कौन कौन से शोबे आप चला रहे हैं? कौन कौन सी जो है ना क्लासेस यहाँ पे चल थोड़ा सा रही मैं हैं? आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, लोगों को समझने में मसला होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं टेक्निकल एफएससी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करवा रहे हैं फार्मेसी बी कैटेगरी, फिर हम करवा रहे हैं यहाँ पे डिप्लोमा। अब टेक्निकल एफएससी जो हम करवा रहे हैं उसमें आगे डिफरेंट डिसिप्लिन है। जैसे नॉर्मल एफए या एफएससी हम करवाते हैं उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स होती है। इसी तरह से टेक्निकल एफएससी में ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी, डेंटल, एप्थोमोलॉजी, इन डिसिप्लिन में हम करवा रहे हैं। उसके अलावा एक डिप्लोमा है टेक्निकल एफएससी, बिकॉज बच्चे मैट्रिक के फ़ौरन बात करते हैं, और जो डिप्लोमा है वो बच्चे, अगर फ़र्ज़ करें बच्चे ने एफएससी की हुई है या एफए किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद वो चाहता है कि वो कोई ऐसी एजुकेशन ले, टेक्निकल एजुकेशन ले, तो उसके लिए हम लोग करवा रहे हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा जो है वो भी ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी, डेंटल, एप्थोमोलॉजी, इन सारे डिसिप्लिन में होता है। बट उसमें और टेक्निकल एफएससी में फ़र्क होता है, बिकॉज टेक्निकल एफएससी के बाद आपकी फील्ड ब्लॉक नहीं होती, आगे आप बीएस कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी ये कर जो सकते हैं। फार्मेसी भी है, इसका आप जो है लाइसेंस वगैरह को जारी करते हैं? अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को भी मिस गाइड कर रहे होते हैं। आज मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगी लोगों को कि फार्मेसी जो है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो है वो करवा रही है फार्मेसी बी कैटेगरी, उसके बाद फॉर्म डी, ठीक है, और एक होता है फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स। तो जो फार्मेसी असिस्टेंट है उसमें आपको डिप्लोमा नहीं, लाइसेंस नहीं मिलता। बट फॉर्म डी और बी कैटेगरी जो है इसमें आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलता है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, लोगों को ये पता नहीं होता, वो कह रहे होते हैं कि जो फॉर्म डी है उसमें लाइसेंस मिलता है बट फार्मेसी बी कैटेगरी में लाइसेंस नहीं मिलता। तो ये मैं वाज़ेह अल्फाज में आपको बताऊं कि फॉर्म डी में भी लाइसेंस मिलता है और बी कैटेगरी में भी लाइसेंस मिलता है। फॉर्म डी में जो आपकी डिग्री होता है वहाँ पे ए कैटेगरी लिखा हुआ होता है, और फार्मेसी बी कैटेगरी में बी कैटेगरी लिखा हुआ होता है, और लाइसेंस दोनों को शो होता है। क्या पैगाम देना चाहती हैं आप स्टूडेंट्स को कि वो कौन सी फील्ड जो है ना वो चूज़ करें? कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर रहेगी जो मुस्तकबिल में उनको काम दे? अच्छा, स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले वो देखें कि उनका इंटरेस्ट किस में है। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि पेरेंट इंटरेस्ट किस चीज़ में है। होता ये है कि हम लोग बच्चों को ज़बरदस्ती किसी, अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है तो हम उसको एमबीबीएस करवा रहे होते हैं। तो ये होता है कि बच्चा एक पेशन और प्रोफेशन में हमेशा ये कहती हूँ कि सेम होना चाहिए। आपका शौक़ और आपका काम दोनों एक जैसा जब होगा तब आप काम अच्छा कर सकते हैं। बट अगर इस चीज़ को देखा जाए कि आज के दौर में ज़रूरत किस चीज़ की है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्निकल फील्ड में आएँ। आपके हाथ में एक हुनर भी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए और साथ एजुकेशन भी होनी चाहिए। सो नॉर्मल एफएससी के बजाय अगर आप टेक्निकल एफएससी की तरफ आते हैं तो उसमें आपके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी एफएससी भी हो जाती है, दूसरा आपके हाथ में स्किल भी आती है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक एफएससी या एफए करेगा बच्चा, उसके बाद कभी भी वो जॉब नहीं कर सकता। जैसा कि हमारे आजकल जो मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा रोज़गार का, कि हमारे जो लोग हैं वो चाह रहे होते हैं कि हमारे पास हमारा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ना। सो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करें कि आप अपने बच्चे को टेक्निकल फील्ड में लेके आएँ, और एफएससी के फ़ौरन बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पे भी वो अप्लाई कर सकता है, और आगे वो बीएस भी कर सकता है। जो जो उसकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी उसका स्केल भी बढ़ता जाएगा, और उसके पास स्किल्स भी होंगी, और वो ख़ुद को भी सपोर्ट कर सकता है, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है, और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकता है। सो बहुत ही बेस्ट है टेक्निकल फील्ड। मैं चाह रही हूँ कि बच्चों को ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए, और यहाँ पे आके वो आगे अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करें और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मेरे साथ नोमान साहब मौजूद हैं। नोमान साहब से बात करते हैं कौन कौन सी जगह पे कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़रा बाज़ लोग होते हैं जो कॉलेज गेट से बाहर ही अंदाज़े लगाना शुरू हो जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें होती हैं उमर साहब। एक चीज़ होती है कि लोगों में कुछ इबाहम है, लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज़ होती है जिसे हम बैक बाइटिंग कहते हैं, जिसे हम चुगलखोरी भी कहते हैं, जिसे हम किसी की कहते हैं कि टांग खींचना भी कहते हैं। तो ये जब भी आप कोई नया काम करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, इन चीज़ों को तो आपको फेस करना पड़ेगा ना, तहसील की हद तक भी, ज़िले की हद तक भी।
اور یہ چیزیں ہمیں بری اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ ابھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. میڈیکل ٹیکنالوجی جو FSC میں کروا رہے ہیں ہم, ان کی اویئرنیس نہیں ہے, تو اس پہ کبھی بھی ہم غصہ نہیں ہوئے. ہم نے لوگوں کو اچھی طرح بریف ہی کیا ہے, کیونکہ ایک انسان کو جب علم ہی نہیں ہوگا, کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا, تو ہم انہیں بریف نہیں کریں گے تو انہیں اور کون کرے گا. یہ چیزیں ہمارے لیے بہت پازیٹیو ثابت ہوتی ہیں کہ جب ہم لوگوں کو بریف کرتے ہیں, ہر چیز سمجھاتے ہیں, پھر لوگوں کو جو سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جو سمجھ کے بھی نہ سمجھی کا وہ ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں نہ سمجھی کا بھی, تو ان لوگوں کو پھر سمجھانا ہمارے پاس سے باہر ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ پھر اداروں کو بدنام بھی کرتے ہیں, ایفیلیشنز کے حوالے سے بدنام کرتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ مطلب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس ادارے میں ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے, پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, اس ادارے میں ایسا ہے ویسا ہے. تو ہاں, وہ پھر وہ ٹانگ کھینچنے والے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر انہیں بھی ہم اللہ کا شکر ہے اچھی طرح فیس بھی کر رہے ہیں. انہیں اچھی طرح ہم جسٹیفیکیشن کے ساتھ ان کی ساری چیزیں ہم پوری کر رہے ہیں. ہم ان سے لڑ نہیں رہے, ان سے بحث نہیں کر رہے ہیں. ہم ہر بندے کو یہ دعوت دے رہے ہیں. پچھلے عرصے میں سوشل میڈیا پہ بھی ایک بڑی کمپین چلی ریگل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, فیسیں کھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس پہ بھی ہم پہلے ایک پیغام دے چکے ہیں, ویڈیو پیغام. ہم ان لوگوں کو بھی, ان حریفوں کو بھی, اگر جو بھی یہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم سے جسٹیفیکیشن مانگ رہے ہیں, تو ہم جواب دیں ہیں لوگوں کے. ظاہر ہے ہم یہاں کافی سارے بچے ہیں, 170 کے لگ بھگ ہمارے پاس اس کا اسٹرینتھ ہے. ہم ان سب بچوں کے جواب دیں ہیں. ہم ان سے اگر فیسیں لے رہے ہیں تو ان کے لیے ہم جواب دہ بھی ہیں کہ ہم انہیں بریف کریں, سمجھا سکیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں, کروا کیا رہے ہیں. اس چیز کو پھر بریف کرتے کرتے اللہ کا شکر ہمیں بھی اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون ٹانگ کھینچنے والا ہے اور کون سمجھنے والا ہے. جنہیں سمجھ آ جاتی ہے وہ اس چیز کو بڑے پھر اسموتھلی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, اور ہمیں بھی پھر خوشی ہوتی ہے کہ کوئی سوال اٹھے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی انہیں اچھے طریقے سے عملاً ملے گا. اور کمزور کوئی بھی نہیں ہوتا. آج کے دور میں تعلق واسطہ ہر بندے کا ہوتا ہے. ہمیں یہاں انتظامیہ کی طرف سے بھی کافی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہم اپنا پیپر ورک ہمارا اتنا اسٹرانگ ہے, کیونکہ ہم نے کام ہی سب سے پہلے پیپر ورک کے پہ کیا ہے. ہمارا پیپر ورک اللہ کا شکر اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے کے آگے جواب دے بھی سکتے ہیں اور اسے سیٹسفائی بھی کر سکتے ہیں. تو باقی جیسے آپ نے بتایا گزشتہ چند سالوں میں ریگل انسٹیٹیوٹ میں کافی بہتری آئی ہے, تو مزید آپ اس کو کس لیول تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں, مزید کیا چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی عمر بھائی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مین 4 ایفیلیشن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. ابھی ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے BS, جو کہ آزاد کشمیر میں آئی تھنک 2 یا 3 ادارے صرف کروا رہے ہیں. میڈیکل ٹیکنالوجی میں ہی ہم آگے BS انشاءاللہ جنوری کا بیچ ہم لیں گے, جس کے لیے ہم نے کافی ورک بھی کر لیا, اپنی فائل بھی پٹ کر لی ہے. فائنینشلی بھی ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے آگے فائل پٹ کر دی ہے. تقریباً جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں ایفیلیشنز کے حوالے سے, تو اپنے لوگوں کو ہم صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی سہولت دیں گے کہ جو فیسیں آپ پنڈی, اسلام آباد, مظفر آباد یا کہیں بھی جا کے ہاسٹل کے اخراجات بھی دے کے تو آپ فیسز کر رہے ہیں, ہم وہی فیسلٹیز, وہی کرائٹیریا, وہی اسٹینڈرڈ ہم اپنے علاقے میں, اپنے ہجیرہ میں, اور انشاءاللہ اس سے 10-20 ہزار کم ہی ہوگی ہماری سیمسٹر کی فیس. اور اچھا کوالیفائڈ سٹاف ہوگا, جس میں ہجیرہ کے نامور مشہور ڈاکٹرز ہوں گے, جن سے ہماری آلریڈی بات ہو چکی ہے, جو انشاءاللہ ہمیں سیکنڈ ٹائم کلاسز دیں گے. اور ہم BS بھی ود ان منتھ جنوری سے پہلے ہم اپنی BS بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. میڈم صوبیہ شاہد صاحبہ کی بھی گفتگو سنی, اس کے بعد نعمان صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ جو لوگ ہیں ان سے ہمیں شکوہ ہے جو ٹانگ کھینچنے والا کام کر رہے ہیں اور دوسرے کو جو ہے نا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. انشاءاللہ ہم ان کو یہ ساری چیزیں کلیئر کروائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. عمر فاروق, ہجیرہ پونچھ, آزاد کشمیر.